दिने देवी सत्यभामा भगवान श्रीकृष्ण को नम्रतार सह जिज्ञासा कले, हे प्रभु आपण मते तुलसी को पानी देबार पुण्य विषय कहिथिले, किंतु मु जानिबाकु चाहूँची तुलसी पाखरे दीप जड़ाइबार महिमा कौन। तेबे भगवान कृष्ण मृदु हसी कहिले, हे देवी तुम प्रश्न बहुत पवित्र एवं शुभ। जेउ जन एही महिमा को श्रवण करे से 100 वर्ष पर्यंत तुलसी पाखरे दीप जड़ाइबा समान पुण्य लाभ करे। तापरे प्रभु श्रीकृष्ण एक पुरातन दिव्य कहानी द्वारा तुलसी पाखरे दीप जड़ाइबार गुप्त महिमा कहिले, हे देवी यह अत्यंत पुराना कथा। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नामक एक पवित्र एवं विशाल नदी प्रवाहित हुए। सेही नदीर कूଳରେ थिला एक अत्यंत सुंदर नगर हरिहरपुर। सेठारे जणे ब्राह्मण रहुथिले, तांको नाम थिला हरि दीक्षित। से जणे गुणीधार्मिक एवं वेदशास्त्रर गभीर ज्ञानी थिले। से सदा धर्माचरण एवं वेद पालन रे निहित थिले, किंतु तांको जीवन संगिनी थिले एक दुष्ट चरित्रर स्त्री, जाहाकू लोकमाने दुराचार बोली कहुथिले, कारण तांको आचरण तांको नाम सहित मिलिथिला। से सर्वदा निज स्वामी को अपमान करुथिले, तांकू कुभाछाया बोली डाकुथिले एवं प्रतिदिन जंत्रणा देउथिले। से निज स्वामी पई केबे रोसेई करू नथिले, केबे स्नेहभाव देउ नथिले एवं निज स्वामी सहित केबे सहजतारे व्यवहार करू नथिले। जेतेबेले हरि दीक्षितंक मित्र बा आत्मीय घर को आसुथिले, से सेमानंकु अपमान करी घरु तड़ी देउथिले। कामवासनारे पीड़ित होई से अन्यान्य असदाचारी नारी मानंक सहित मिसी गाँ गाँ बुलुथिले। तांको मन सबुबेले अन्य पुरुषमानंक उपरे आकृष्ट थिला, निज स्वामींक प्रति केबे स्नेह करू नथिले। से सुंदर पुरुषमानंक सहित हसी कथा होथिले, आकर्षक पोशाक पिंधि सेमानंकु प्रलोभित करुथिले। एभଳି चरित्रे लिप्त होई से दिने जंगल को गला एवं गछ तले ठिया होई सुंदर पुरुषंक अपेक्षा करिबाकू लागिला। तांको मने कामनार ज्वालारे जळी उठिथिला, किंतु बहुत समय परे मध्य कौनसी पुरुष आसिले नाही। तापरे से हताश होई निज प्रियतम को खोजी एणे तेणे बुलिले, किंतु तांको समस्त प्रयास व्यर्थ होईगला। विरक्त होई से विलाप करिले, हाय आजी कौनसी सुंदर पुरुष ए बाटरे आसिले नाही। मोर एई कामना किपरि पूरण हेबो, एही राति किपरि कटिबो। तांको उच्च स्वरर विलाप शुणी सेही जंगल रे थिबा एक भयंकर बाघ जागी उठिला एवं ताकू ग्रास करिबा पई दौड़ी आसिला। सेही भयंकर बाघ को देखि से भयरे थरी उठिले। तांको शरीर कंपी जाउथिला एवं आखिरु लुह झरी पडुथिला। से किछि बुझी पारिबा पूर्वरु बाघटी तांको उपरे झाप देला एवं तांको तीक्ष्ण नखरे आघात कला। से माटीरे ढळी पड़िले एवं भयरे चित्कार कले, हे बाघ तुमे एठाकू काहींकी आसिछ, मोते काहींकी मारी देउछ। मु तो एठारे मो प्रियतम को खोजुथिली, मोते छाड़ी दियो, मोते खाई तुमे कौन पाइबो। तांको एही कथा शुणी बाघटी किछि मुहूर्त पई ठिया होई हसिला एवं गभीर स्वररे कहिला, हे पापिष्ट नारी आजी निज नियतिर फल तुमे भोगिबाकू जाउछ। सृष्टिकर्ता निजे मोते तुमर शिकारी भावरे नियुक्त करिछंती। मोर देह मानव जन्मर पाप फलरे बाघ होईछि एवं तुम परि पापिष्ट नारी मानंकु भक्षण करिले मात्र मु एही जंत्रणार मुक्ति पाई परिबी। महिला भय तथा आश्चर्य पचारिले, हे बाघ तुमे असलरे किए, मोते सत्य कुह, केमिति तुमे बाघ हेल एवं तुमे मो परि नारी मानंकु काहींकी भक्षण करुछ। प्रथमे सबु कह तापरे मोते खाओ। तापरे बाघ गभीर श्वास नहीं कहिला, हे दुष्ट नारी शुण, मु तुमको मोर पूर्व जन्मर कहानी कहिबी। प्राचीन समय दक्षिण भारत में मल्लपाहा नामक एक नदी प्रवाहित हुए। सेही नदीर कूले पराणा नामक एक नगर थिला। सेठी मु जणे ब्राह्मण पुओ भावे जन्म नेइथिली। मु नदी कूଳରେ बसी यज्ञ पूजा एवं धार्मिक कार्य करुथिली, किंतु मु धर्मपथरु भ्रष्ट होईगली। टंका एवं दानर लोभरे मु अनेक पापींक पई यज्ञ करुथिली एवं सेमानंक घरर अशुद्ध खाद्य भोजन करुथिली। मु अनेक अनैतिक उपाय दान ग्रहण करिथिली, जेउ जिनिस जणे ब्राह्मण पई निषिद्ध। आरण नेबार नामरे मु लोकंकु ठकुथिली। एभଳି पापमय जीवन जी मु वृद्ध होईगली। मो केश धळा होईगला, आखि धूसर होई पड़िला, दांत पढ़ीगला, किंतु लोभ अबिकल रहिला। मु दान नहीं धर्म नामरे ठकिबा जारी रखिली। गोटिए दिन टंकार लोभरे मु नदी कूलकू गली। सेठारे अन्य चतुर ब्राह्मण मानंक सहित मिथ्या मंत्र पाठ करी लोकमानंकु ठकुथिली। आमे यथाविधि रीतिनीति पालन करू नथिलु, किंतु दान भावरे बहु धन संग्रह करुथिलु। सेथिरे एक दिन एक रोगी कुकुर आसी मो गोड़ को कामुड़ी देला। मु ताहारे अचेत होई पड़िली एवं सेठी मरीगली। मो देह त्याग करिबा सहित जमदूत 2 जण आसिले एवं मोते बांधी जमलोक को नहीं गले। सेठारे जमराज चित्रगुप्तंकु निर्देश देले,
ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କର୍ମର ହିସାବ ଦେଖା। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ନମ୍ର ଭାବେ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମହାପାପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମିଥ୍ୟା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧନ ହଡପ କରିଛନ୍ତି, ପୂଜାର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ସେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହି ପାପୀକୁ ନରକର ଅଗ୍ନିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ମୁଁ ବାଘ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଲି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମନେ କଲେ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ଯେପରି ମୋତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କେବେ ସାଧୁ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଧାର୍ମିକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହାନି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପାପୀ ଓ ଅନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରି ମୋର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ବାଘଟି ଗଭୀର ସ୍ୱରେ କହିଲା, ହେ ପାପିଷ୍ଠ, ତୁମ ଆଚରଣ ତୁମର ଅସତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସୁଖଭୋଗ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ତୁମେ ମୋର ଶିକାର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା କହି ବାଘଟି ତାର ଧାରାଳ ନଖ ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ସେହି ନାରୀକୁ ଫାଡ଼ି ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦୁଇ ଦୂତ ତକ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି ନାରୀର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଯମଲୋକକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯମରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ନାରୀକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥି ଖୋଲି କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଏହି ମହିଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପିଷ୍ଟା। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନରକ ଯାତନାର ଯୋଗ୍ୟ। ଯମରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇ ରଖ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତାପସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରାର୍ଭ ନାମକ ନରକରେ ନେଇ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଗଲା। ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପୁଣି ଆସି ଏକ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପାପର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆଉଥରେ ଅନୈତିକ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଭୟାନକ ରୋଗ ହୋଇ ସେ ଦିନରାତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରିଗଲା। ଏହିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଭାବିଲେ, କାଲେ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମୋର ପାପ କିଛି ହେଲେ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଏଭଳି ଭାବି ସେ ଭିତର କୋଠରୀକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର ତିଆରି କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଶ୍ରମ ମୁହଁରେ ଏକ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ଗଛ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେହି ପାପିଷ୍ଟ ମହିଳାର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାବ ଜାଗିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଖେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯମରାଜଙ୍କ ଦୁଇ ଦୂତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦୁଇ ସେବକ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ହେ ଯମଦୂତମାନେ, ଏହି ମହିଳାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ଏବେ ନରକକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯମଦୂତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ସେ କିପରି ମୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ? ଯମରାଜା ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ନରକକୁ ପଠାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତା ଜୀବନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରିଷଦମାନେ ହସି କହିଲେ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ସେହି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଯିଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଏ, ସେ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ଯମଦୂତମାନେ ସେହି ମହିଳାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଯମଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବକମାନେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଏ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଏ, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଜାର ଅମୃତ କଳସରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାହାର ବହୁତ ଅଧିକ ଫଳ ଏକ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ ମିଳେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମୁଖରେ ରଖିଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଧାମକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମା ତୁଳସୀ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁ।